اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن ما قل ودل خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، الزواج في الإسلام سكن للنفس وراحة للقلب، ليستطيع الزوجان في ظل هذا الجو الأليف تأسيس خلية سعيدة وأسرة مستقرة. وينعكس هذا بالتالي على مجموع الأمة وأفرادها. باختصار، يريد الإسلام من الأسرة أن تكون قلعة خير ورمز وفاء. لذلك قال الله تعالى: لتسكنوا إليها. العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية علاقة جذورها متين. لذلك قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من خصائص اللباس الالتصاق والستر والقرب والتجميل. الحمد لله، أمي الله سبحانه وتعالى تنتو مسامني تنتو كاكا واتي بلا جلي مسامي مبالا ناي أدماديان بوياني فروي أمبا تنتو دانا أمي شيريا كافو masa foite mini bato ka kan tiɲɛ yɛrɛ la funa kɛra o masa kelen ye. An bɛ tila ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ka ciden don, a ka nabi ɲuman don, a y'a ci ka na bɛɛ lajɛlen ma
a ka cifɛn a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ye kelen jɛya la. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka hinɛ a n'a ka nɛɛma ko caman suru an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam, a n'a ka so dunkew, a n'a ka sahaba sanumaw, ani maa o maa y'i sen da o sen da nɔ na fo ka taa se alikiyama jɔdon ma. An b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala kɛ anw kɛ o jamakulu in na. Ala ka jɔnw, an ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ye Ala ɲɛ siran lakika la. An kana sɔn fiyewu saya ka se anw ma fo k'a sɔrɔ an ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka di. A ye cika min di an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam, an b'o o sira tilelen kan. Ala ka jɔnw, an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ in an bɛ fɛn fɛn na bato sira kan, an k'an jilaja tawhidu ka kɛ a la dɛ. An k'an jilaja a sinsinna ka kɛ tawhidu ye. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala ka tawhidu nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka jɔnw, furu ye fɛn de ye silamɛya kɔnɔ a bɛ ni lasabati, wa dusukun yɛrɛ a b'a basigi. Ni lasabati ni dusukun basigili o b'a to furumɔgɔma fila o bɛ kɔlɛ dilan walima o bɛ kɔlɛ to o kɔfɛ, kɔlɛ min b'a la ni kɔlɛ kunnandi don, kɔlɛ min b'a la ni kɔlɛ barikama don. O kɔlɛ o nafa a bɛ se maa kelen kelen bɛɛ ma, a nafa a bɛ se jama ma, ka bɔ maaw jɔnw la maa minnu b'a la ni o bɔla nin kɔlɛ in na. Kuma lasurunya bolo ma, silamɛya b'a fɛ an ka denbaya a ka kɛ hɛrɛ so ye, hɛrɛ ka a lamini. Silamɛya ka laɲini ye o de ye k'a ɲɛsin denbaya ma, wa a ka kɛ yɔrɔ ye danaya mafa yɔrɔ, furuso ka kɛ o ye. Silamɛya b'o o de ɲini. O de kosɔn Ala b'a fɔ an ɲɛnɛ kuranɛba in kɔnɔ litaskunu ilayha. Cɛ a hakili a ka sigi ka ɲɛsin muso ma i n'a fɔ muso yɛrɛ hakili ka sigi ka ɲɛsin a cɛ ma. Sɔn n'a kun y'a ja kun b'a fɔ liyaskunu ma'aha ko o ka sigi ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ dɔrɔn. Sabula n'i ye kɛnɛkana lajɛ, kɛnɛkana b'o de fɔ, nka o tɛ silamɛya ka laɲini ye koyi, o b'a la. Nka silamɛya ka laɲiniba ye min ye dusukun in ka mafa ka taa muso in ma, muso in yɛrɛ fana dusukun ka mafa ka taa cɛ ma. Furu ye fɛnba ye silamɛya in kɔnɔ, a lili dɔnnen don wa a piyew sinsinnen don kosɛbɛ. O de kosɔn kuranɛ kɔnɔ a ko an ye tuguni ko hunna libasun lakum, a ye furu bɔ ɲɔgɔnya ni fani ye, ka e kɛ i muso ka fani ye, k'ale fana k'i ka fani ye. Munna? Sabula fani de ye fɛn ye, fɛn min b'a la ni miza dɔw b'a la. O miza dɔ ye jumɛn ye? Fani a ka surun i farisogo la, fani a bi i fari cɛɲa, fani a b'i fari cɛɲa, a ka surun i fari la wa a b'i fari sutura. Nin bɛɛ miza bɛ fani la. O b'a yira an na k'a fɔ furuɲɔgɔnma fila kan ka kɛ ten de sariya ka yecogo la walima silamɛya ka yecogo la. Ni furuɲɔgɔnma minnu bɛ yen ni olu ta t'o ye dun, olu ta bɛ kɛ kɛnɛ kan. An b'a ye k'a fɔ ko furu bɛ yen k'a sɔrɔ kɔnɔna na furu jelisɛn bɛɛ to lajɛlen tiɲɛnen don. An bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka silamɛ kelen kelen bɛɛ kisi o furu fasɔn ma.
bi kutuba walanda ye jumɛn ye muso ka hakɛ jumɛn bi cɛ kan muso ka hakɛ jumɛn bi cɛ kan sabula an y'a daminɛ ni muso ka hakɛ ye mun na alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen a ko inni uharriju ala haqqi dhaifayni ale alakira ko b'ale hami ko b'ale jɔrɔ mun ko maa lafunci fila ka ko ni olu tɔɲɔ ni dankari olu la ko b'ale alakira hami kosɛbɛ o ye maa fila jumɛn ye a ko muso ani yatima a ka hiji laban fana la a ye saranganakanw kɛ silamaya fɛnbaw la nafolo ni joliw ni danbew kɔfɛ a nana mun fɔ a nana musow ka kibaruya fɔ a ye sarankanali kɛ a ka sahabaw la musow ka kibaruya la a ko fa innahunna awanun indakum ko a ye ɲuman ta ka muso ninnu sɛgɛrɛ sabula aw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye ɲɛnama jɔn de ye aw bolo koyi n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni mɔgɔ capturé walima ka min minɛ o ye jɔn y'i bolo cogo min na alakira y'o bɔn fɛn ɲɔgɔnya ni o de ye k'aw ka so kɔnɔ k'o bɛ ten de koyi wa mun y'o kɛ ten aw fɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma o de ye o kɛ ni lahala in na aw fɛ yen koyi wastahlaltum furujahunna bi amanillahi wa ko o ladaga aw ye ko fo m'o ladaga aw ye fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka garanti ye ni furu bɛ kɛ mun bɛ fɔ ala ka kuma dɔrɔn de bɛ fɔ ka furu siri o sirili min bɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bɛ na kɛ o furu masina garanti ye o de la an y'a daminɛ an b'a fɛ k'a daminɛ ni muso ka hakɛ ye nka yan'an ka don muso ka hakɛ min bɛ silamɛcɛ kan muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ baara ɲɔgɔnya jugu dɔw bɛ bɔ cɛ yɔrɔ k'a ɲɛsin u ma o dɔ ye jumɛn ye al-isaa kuma kolon fɔ walima kuma jugu fɔ k'a ɲɛsin muso ma an bɛɛ b'a kalama muso ye dantanfɛn ye kuma ɲuman de ka d'a ye a tanto i ka nin dumuni jala i ka nin fani ɲana o n'a ɲɔgɔnnaw de ka di muso ye e tɛ se k'o kɛ fo e bɛna mun de kɛ e bɛna kuma jugu de ta k'a ɲɛsin silamɛmuso in ma k'a ɲɛsin fɛn ma Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan de bɛ i n'a cɛ o de kosɔn alakira ka kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen a ko khayrukum li ahli ko anw dɔw la sɔn hɛrɛma ye jɔn ye maa min b'a la n'a ka hɛrɛ bɛ se a ka kɔlɛ ma n'a ka hɛrɛ bɛ se a muso ma ko wa k'ale alakira min filɛ k'a fɔ nin ye k'ale de ye fɔlɔ ye koyi a y'a yɛrɛ bila ɲɛfɛla la o ko la i b'i yɛrɛ ɲininka yala anw min bɛ yan yala an fana bɛ ten wa sabula ni alakira ka tagasira ye koyi alakira ka kɔrɔfɔli nin ye koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana alakira kɛla anw bolo ladegelifɛn de ye alakira de ye nin fɔ ko wa k'ale yɛrɛ b'a kɛ e bɛ cogo di i b'i yɛrɛ ɲininka o la i bɛ cogo min na i yɛrɛ b'o dɔn a dɔ ye jumɛn ye ad-darbu wa ta'nif ka bugɔ ani ka kawala gɛrɛya ta k'a sɛgɛrɛ a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko an dɔla kelen ka na an muso bugɔ i n'a fɔ an bɛ jɔn bugɔ cogo min na o kɔfɛ an bɛ taa furubato ɲini na a ye wa hali bugɔli min fɔla kuranna kɔnɔ suratu nur la bugɔli nana troisième position de la fɔlɔ
i b'a ladi filanan i bɛ dilan tigɛ a la sabanan i b'a bugɔ wa o bugɔli min fɔra ibn Abbas radiyallahu anhu a ko o bugɔli k'a bɛ kɛ ni dangalan ye dangalan an bɛ fɛn min meleke an kunkolo la k'a bɛ kɛ n'o ye walima a bɛ kɛ ni gɛsɛ ye a ti kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min b'a la n'a bɛ se ka jogi walima yɔrɔ min b'a la n'a bɛ se ka fiɲɛ bila a la a ti kɛ nin yɔrɔ si la a sabanan o ye al-ihmalu k'i mako bɔ muso la pewu muso b'i bolo i mako foyi t'a la i tɛna a ka fɛ yira a la i tɛna a ka foyi yira ko o ye fɛn ɲuman ye k'a sɔrɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ muslim kɔnɔ o y'a ɲininka sahabaw cɛ ma ko alakira ko jɔn de ka di ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan ko Aisha ale furumuso Aisha k'o de ka di ale ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ o y'a ɲininka ko cɛw la don a ko cɛw la ko abuha k'a fa a fa de ka di Aisha de ka di n'o y'a furumuso ye ka tɛmɛ bɛɛ kan filanan ye jɔn ye ko a fa n'o ye Aisha fa ye n'o ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu k'o de ka di ale ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o muslim kelen kɔnɔna na Aisha radiyallahu anha a ye alakira jalaki k'a jalaki munna sabula Khadija fatura a mɛnna nka alakira Khadija balimaw Khadija teriw alakira ma ɲumanya kɔtigɛ o la fiyewu keleya ye Aisha minɛ a ye alakira jalaki alakira ko Khadija ma ko inni ruziqtu hubbaha Khadija ni min filɛ ne Aisha ni min filɛ ne bɛ ka kɛ Khadija somɔgɔw ye a n'a teriw ye ala ye ne garisɛgɛ a ka kanu na n seko tɛ silamakɛ i kan ka kɛ tan de alakira ye ciden de ye o nin kɛkun ye ka ne e ka anw kalan de a dɔ ye jumɛn ye nafaka min ni silamɛya y'a wajibiya i kan nafaka min ni silamɛya y'a wajibiya i kan ka kɛ i ka denbaya la o nafakaw o t'o kɛ dɔw b'a kɛ k'a kɛ tɔ ka jɛn ye dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a kɛ fiyewu subhanallah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati an bɛɛ ye gɛngɛnlan de wa an bɛ ka fɛn minnu gɛngɛn kiyama don an bɛ ɲininka a la e kan ka nafaka min di nka n ti tiɲɛni ma dɛ nka e kan ka min di i ni ala cɛ i b'a dɔn i b'a tigɛ la mun na kiyama don Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ i ɲininka wa i bɛ k'a tɔɲɛ min kɛ a kana k'i kɔnɔ k'a tɛ sɛbɛn tɔɲɛ minɛn kɔnɔ dɛ a bɛ sɛbɛn tɔɲɛ minɛn kɔnɔ sabula adamadenni fana de don a dɔ ye jumɛn ye k'i ɲɛ kumu i bɛ taa sɔrɔ n'ale bɛ kɛnɛ ma ani bɛɛ ka di bɛɛ yɛrɛ bolo kɔni ni yɛrɛ fɛn fɛn ɲɛkumu ye nin t'o dɔn nka n'ale kɔni donna so kɔnɔ ka ban hɛrɛ banna munna alakira sallallahu alayhi wa sallam a nana k'a fɔ ani Aisha tun ye bololakaran kɛ o bɛ ɲɔgɔn dan yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn dan wa don dɔ la Aisha sabula a si kun ka dɔgɔ ka tɛmɛ muso tɔw kan a nana alakira ni alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ko alakira ka dumuni kɛ alakira bɛ ka dumuni kɛ a ko Sawuda ma fana ko Sawuda ka dumuni kɛ Sawuda ko ayi Sawuda ma sɔn ka dumuni kɛ Aisha ko Sawuda ma ko n'i m'a kɛ fɛn dɔw tun b'a bolo a mugulama don ko ma a mun i ɲɛda la tulonkɛ bolo ma Sawuda ko ayi a y'a mun Sawuda ɲɛda la alakira wulila a bɛ ka don o ni ɲɔgɔn cɛ alakira y'a to la ka Aisha minɛ Sawuda fana ka dɔ mun Aisha ɲɛda la o y'a sɔrɔ o saba bɛɛ bɛ ka yɛlɛ o saba bɛɛ bɛ tulonkɛ la du kan ka kɛ ten de أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نمبرولا أمينا سلامك شرعي من ينفع يكون يشين يمسوما وفلا يجمعي وهي التقديس فروم نيبالا يغا فروم بويا فرو يرى بويا sabla tulangete furudo asirla ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kane ani akachidenga hadisa salma furu imbuya ika don ka fo ko masuliya do responsabilité de do ibina nyiningala wa ika don ka fo ko dambe makaran ne do ibe ka dambe do de ibe ko makaran na la sona kutuba were amina anda do ola muso fana a furuka ka hakɛ min b'a kan amina anda do ola ama ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka silamadu ala k'o ja ala ka furu bɛɛ kɛ furututu ye. Allah subhanahu wa ta'ala o ye baraji min fɔ furu la ala kana an si fɔ a baraji kɔ. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتها وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلاء نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.